मिड आदिवासी सान्ताड़ कुड़ी को गज अकादे चंचल मालदा जिला 24 बछर अनिंदिता सोरेन दक्षिण दिनाजपुर बालुघाट रन बासिंदा कना आरजीकर मेडिकल कॉलेज रन छात्री प्रेम गर्भपात और सन्देहजनक परिस्थिति गज हड़मो नाम कान ताया कथा राकाबोग कना निया दो आत्महत्या कना से परिकल्पना खाते को गज अकादे शुक्रवार हिद मारमांतिक घटना घटाव कना निया दो मालदा जिला रे अनिंदिता सोरेना ओड़ा हट से खन बाडाय नाम कना अनिंदिता सोरेन सावते उज्जवल सोरेन न्यूतुमान मिड कोड़ा सावते दुलर सगै ताहे कान ताया उज्जवल सोरेन दो पुरुलिया रन बासिंदा कना मालदा मेडिकल कॉलेज रन छात्र ताहे काना अनिंदिता सोरेन रन आई गोगोय लय कना अल्पना टुडू अभियोग का आयरन कुड़ी बांगमा जोर कते को गर्भपात लिदियाय नुई उज्जवल सोरेन निया तायनम खान के नुई उज्जवल सोरेन दो नुई अनिंदिता सोरेन खन संगीन ते चला रिया चेष्टाय कान थेना अनिंदिता सोरेन रन ओड़ा हर जहां लेका को लय कान थेना पुरी रे सेन काते मंदिर रे हकिन बापला लना मेनते अनिंदिता सोरेन मेन लेदा रजिस्ट्री लांग बापला एनते खान नुई उज्जवल सोरेन नि हा बांगी रजिलेना मेनखान उज्जवल सोरेन दो हा सोम हिल नुई अनिंदिता सोरेन दो मालदा रे होवदिया एनते खान ओड़ा हड़ा संदो नोडे खन गी हिजुक कना जोर काते नुई दो राने जम चु कादे अनिंदिता सोरेन रन आई गोगोय मेनेट दोषी हेना को उनको जैसे सस्ती को नामा मेनखान को मालदा मेडिकल कॉलेज गपिलते चिकित्सा खातिर ते अनिंदिता सोरेन दो बंगा तालाव कना मेनते অভিযোগ করতে চাইছি যে যে ছেলেটার জন্য এরকম হলো সেই ছেলেটার জন্য শাস্তি পায়। কি হয়েছে আপনার মেয়ের সাথে? দুজনকে প্রেম করতো, তারপরে যখন করলো মানে ওর সঙ্গে যখন এরকম জোর করে অবসান ঘটালো, তারপরে হচ্ছে ছেলেটা যোগাযোগ মানে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলো। তারপরে তো গত সোমবারে ডেকেছিল এখানে দেখা করার জন্য। গত সোমবার থেকে ইয়েতে মালদাতেই ছিল। গত সোমবার থেকে আর মেয়েও বাড়ি যায়নি, মানে কলকাতা যাবে বলে আসলো। তারপরে সেদিন থেকে আর ফোন করি বলে এখানেই আছি, আর মানে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আসে না, আর কিছু করে না। আমি ছেলেটাকে ফোন করছি, কী রে পৌঁছে দিচ্ছিস না? বলছে না আজকে আমাদের একটা কাজ আছে, কালকে একটা কাজ আছে, এরকম করতে করতে ধরে রেখে দিয়েছে। বলছি আপনার মেয়ে কি করতো এমনি? আমার মেয়ে MBBS পড়তো, ডাক্তারি পড়তো আরজি করে। আর ছেলেটাও ডাক্তার। কোথায় পড়ে? মালদাতে। আপনার মেয়ে কেন এসেছিল এখানে? ওর সাথে দেখা করতে ডেকেছিল। তাতে নতে অনিন্দিতা সোরেন রেন আই বাবাতে আই দাদা অনুপম সোরেন হ পুলিশ टे किन তদন্ত রে কিন দাবিত কেনা বর্তমান অভিযুক্ত যাহা দো উজ্জ্বল সোরেন নিতো সেন্দ্রাতে হা বাংকিন নামক কানা ইংরেজ বাজার থানা পুলিশ গয় হড়মো দো ময়না তদন্ত লাগি তেকু পাঠাওয়া কা সাথে তদন্তর পফেটা কানা মানে এসে আজকেই শুনলাম। কখন জানতে পেরেছেন যে আপনার মেয়ে অসুস্থ হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি আছে? কালকে 2:30টার সময় আমার মিসেস ফোন করেছিল, দুপুর 2:30টার সময়, যে এরকম মেয়ে মালদা মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন আছে। তাই আমি বললাম কি হয়েছে? বললো না ওর নাকি খুব অসুস্থ, ICUতে ভর্তি আছে। আমি তখন অফিসে কাজ করছিলাম। আর ঠিক আছে তাহলে তোমরা একটু দেখো, যা কিছু করার হয়, যদি নার্সিংহোমে নিয়ে যাও, যদি রেফার করে তখনও নিয়ে যাও, এদিক থেকে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তো আজকে যেতে পারছি না, আমি কাল সকালে যাব। কী চান বাবা হিসাবে? বাবা হিসাবে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে এটা প্রপার ইনভেস্টিগেশন করে তার শাস্তি দেয়। আপনার নাম? আমার নাম জোসেফ সোরেন। গাতে को নিয়ে ঘটনা ইতি কাতে আপিয়া চেক কান তাপে রায় সে চেক কান তাপে কথা আসল সত্তর ঘটনা দো চেক হুই দাঁড়িয়ে তাবনা কমেন্ট কাতে অল কাতে লই তাবন पे साथे নিয়ে ভিডিও শেয়ার দো আলো पे হিডিং তাবন मा साथे आलिया यूट्यूब चैनल संगे साथे तहन लगी ते दो सब्सक्राइब ताबन पे निये वीडियो साथे मुझे अपडेट नाम लगी ते साथे तहन ताबन पे मा तले गाते को सनाम को नापाय ते तहन ताबन पे आर मिड वीडियो रे नोका गी न्यापामा।